والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah-u Teala'nın evliya kullarına ne kabirde ne kıyamet gününde ne bir korku vardır ne de bir azap vardır. وأبو أيوب الأنصاري الذي نحن عنده صحابي جليل من كبار الأولياء. Ve bu gördüğümüz bu zat Ebu Eyyub el-Ensari büyük bir zatlardandır, büyük bir evliyalardandır. وهو من الصحابة الكرام. Ve bu kiram olan büyük bir sahabelerden birisi. رضي الله عنهم كانوا يعلمون الناس التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahabeler peygamberimizin eserleriyle teberrük etmeyi öğretirdiler. ويعلمونهم العقيدة الإسلامية. Ve İslam akidesini Müslümanlara öğretirdiler. كما قال سيدنا علي: كان الله ولا مكان. Nasıl ki İmam Ali demiştir ki كان الله ولا mekan. Allah var iken mekan yok idi. فالله تعالى خلق المكان وكان قبله فلا يحتاج إليه. Allahu Teala mekanları yaratandır ve mekanlar yaratmadan önce var idi. الله تعالى لا يحتاج للمكان، المخلوق هو يحتاج للمكان. Allah mekana muhtaç değildir. Yaratılmış olanlar mekana muhtaçtır. هنا قبر أبو السعود الحنفي مفتي السلطنة العثمانية في كتابه تفسير يقول: الله لا مكان له. Burada gördüğünüz gibi Abu Suud Efendi'nin kabri şerifi vardır. Ve kendisi de İstanbul'un kadilerinden idi. فعقيدة كل المسلمين أن الله لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش. Bütün Müslümanların akidesi odur ki Allahu Teala zamanlardan, mekanlardan münezzehtir, göktedir. عقيدة كل المسلمين الله موجود بلا مكان. Bütün Müslümanların akidesi oydu ki Allah mekansız ve zamansız olarak vardır. فاثبتوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. Ehli sünnetin akidesine sabit kalınız. الله لا يحتاج إلى شيء. Allahu Teala hiçbir şeye muhtaç değil. ليس حجما وليس جسما. Allahu Teala ne hacimdir ne de ki cisimdir. الله تعالى منزه عن كل صفات المخلوقين. Allahu Teala yaratılmış olan bütün mahlukatların sıfatlarından münezzehtir, temizdir. والتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين وبآثارهم جائز. Ve Peygamberimizin eserlerinden ve evliyaların eserlerinden teberrük etmek dinimize عقيدة كل المسلمين أن الله تعالى لا يحتاج إلى شيء ولا إلى مكان ولا إلى أحد. Bütün Müslümanların itikadı ve inancı odur ki Allahu Teala zamanlarda, mekanlarda münezzehtir ve hiçbir şeye muhtaç değildir. ومن شبه الله بخلقه أو اعترض عليه أو سبه خرج من الإسلام. ولا يرجع للإسلام إلا بالشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. Her kim ki yaratılmışların sıfatlarını Allahu Teala'ya vasfederse o insan İslam dininden çıkmıştır. الله يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. Allahu Teala sizi bereketlensin. Allahu Teala sizi korusun. ويشفيكم ويعافيكم. Allahu Teala hastanız varsa şifa versin. ويرزقكم الحج والعمرة. Allahu Teala hac ve umreyi size nasip eylesin. ورؤية الرسول وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. Peygamberimizi görmeyi ve Peygamberimizi ziyaret etmeyi size Rabbim nasip eylesin. ويحفظكم ويحفظ أولادكم. Allah sizi ve ailenizi korusun. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.